Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente rfissa, un plat très populaire au Maroc. C'est un plat succulent, plein d'épices à base de msemen, lentilles et fenugrec que je n'ai pas utilisé car mes enfants n'aiment pas trop le goût. Et le poulet aussi. Traditionnellement, ce plat succulent, plein d'épices est préparé pour les femmes qui ont accouché ou on le sert aussi également en toute occasion. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم طبق تقليدي رفيسة، طبق اللي هو جد شعبي في المغرب، مصاوب بالمسمن العدس. الحلبه اللي اخترت انني ما نستعملهاش في هذه الوصفه هذه لحقاش ولادي ما كيبغيوش الذوق ديالها. والدجاج، هذا الطبق جد غني بالاعشاب، كنوجدوه في العادات الامهات اللي كيولدوا وليدات وايضا في جميع المناسبات. نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم. J'espère que ça va vous plaire. Pour cette recette, donc, il faut commencer par la pâte. Donc, je commence par la pâte. J'ai 1 kg de farine de blé fluide et 500 g de semoule extra fine. La qualité, il faut prendre la marque Le Renard, elle est très bien, la qualité, elle est très bien. Et pour la farine, moi je prends la farine de blé fluide. لهاد الوصفة غنحتاجو الكيلو ديال الدقيق الأبيض، كندير داك الدقيق اللي كيديروا به لي كريب والكاطو، نص 500 غرام ديال الدقيق القمح الصلب أو الفينو. كناخد الماركة هنايا في فرنسا ديال لو رونار. غادي ندير معاهم تقريبا نص معلقة ديال الملحة. Je mets une demi-cuillère à soupe de sel et je vais pétrir avec l'eau froide. يعني ونخلطها نعجنها بالماء بارد. Vous pouvez bien sûr la pétrir avec le robot. Donc يمكن لكم بطبيعة الحال تعجنوها في العجانة. Donc moi je vais la faire à la main. Donc voilà. Donc je vais bien mélanger et je vous montrerai la texture de la pâte. غادي نخلطها مزيان ونوريكم القوام ديال العجينه. Donc voilà, la texture de la pâte, il faut qu'elle soit un peu ferme. Donc comme vous voyez, donc je vais bien la travailler à la main. Vous pouvez bien sûr la travailler avec le robot. Il faut pas qu'elle soit collante, il faut qu'elle soit ferme. كما كتشوفوا القوام ديال العجينه خاصها تكون بحال هكايا شويه قاصحه. يمكن لكم تخدموها في العجانه، انا غادي نعجنها بيدي. Donc voilà, donc je vais la travailler à la main et on se retrouve après. نخدمها دابا بيدي ونتلاقاو من بعد. Ma pâte, elle est prête, donc je l'ai bien pétrie. Là, je vais la mettre dans un sac de congélation. Je vais la laisser se reposer le plus longtemps possible dans le sachet, c'est mieux. Donc, on peut la laisser même plus que des heures. On peut la laisser même toute une nuit. Plus longtemps possible dans le sachet, c'est mieux pour qu'elle soit plus souple. العجينه ديالي هي وجدات، غنديرها في صاك ديال البلاستيك. شحال ما خليناها في الصاك كترتاح، شحال ما مزيان نقدروا نخليوها ليله كامله اولا ساعات عديده نخليوها ترتاح. Là, comme vous voyez, ma pâte, elle s'est bien reposée. Là, comme vous voyez, plus que vous la laissez dans le sachet, plus qu'elle se repose, elle est plus souple pour la travailler et pour la manipuler. كما كتشوفوا العجينه ديالي هي ارتاحت مزيان. شحال ما خليناها في الساشي ديال الميكا شحال ما كتكون عندنا سهله باش نخدموها. Je vais faire des petites boules et après on se rejoint. ندير كويرات صغار ومن بعد نتلاقاو. Donc je prends un petit peu d'huile et je forme des petites boules comme ça. Les boules, il faut les faire par rapport à la taille de votre poêle. دونك ندير يدي بالزيت وندير كويرات بحال هكا صغيورين، على حساب الحجم ديال المقله اللي عندكم. ومن الاحسن نديرهم صغار باش نقدروا نتحكموا فيهم بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما داروا رفيصه. De préférence de les faire petites pour les gens qui n'ont jamais fait. Donc voilà, donc je vais continuer toutes mes boules comme ça. Et après je commence la cuisson. Je les laisse se reposer, je couvre avec du papier film. Je laisse se reposer et après je commence la cuisson. ندير لهم بحال هكايا، ندير لهم نغطيهم بالفيلم اليمونتير ومن بعد نبدا نطيب فيهم. Donc là, je vais les badigeonner avec un peu d'huile pour que ça ne forme pas une croûte. Et après, je vais les couvrir avec du papier film et les laisser se reposer 10 minutes à un quart d'heure avant de commencer à les faire cuire. دابا ندهنهم بالزيت
باش ما تكونش فيهم واحد القشره، ونغطيهم بالبابي فيلم ونخليهم يرتاحوا يعني واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه، ومن بعد نبداو نطيبوهم. Donc voilà, ma pâte elle est bien reposée, donc là je vais l'étaler comme ça, comme vous voyez sur votre plan de travail ou sur un plat. يعني العجينه ديالي ارتاحت، نصلحوها بحال هكايا comme vous voyez. faut qu'on voit le plan de travail، يعني خاصنا نشوفوا هذاك السطح العمل كما كتشوفوا، واخا تقطع لكم معليش، même si ça se déchire un tout petit peu c'est pas grave، ça peut arriver. Donc voilà, comme vous voyez, j'étale un peu bien au milieu. Pour la cuisson, je vais utiliser la crêpière, les bords aussi, il faut bien étaler les bords. Je vais utiliser la crêpière. Vous prenez délicatement, ne vous inquiétez pas, hop, prenez comme ça avec les deux mains et vous posez sur la crêpière comme ça. Voilà, et j'étale tout de suite la deuxième. Donc voilà, là je tourne la première comme ça et je pose la deuxième dessus. Voilà. Le feu il est moyen et je commence à étaler la troisième. Et je vais y aller comme ça au fur et à mesure. Ça veut dire à chaque fois que je pose une, je vais la tourner de l'autre côté. يعني نقلب كما شفتوا العجينه كما شفتوها قلبتها ودرت هذيك الورقه المسمنه ديالي ونسرح الأخرى يعني بسرعه العافيه مهيله كما كتشوفوا. يعني نسرحها مزيان واخا تقطع يعني ماشي مشكل، même ça se déchire un peu c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc là je tourne comme ça et j'étale et je vais y aller comme ça au fur et à mesure. À chaque fois que je pose une, je tourne de l'autre côté. يعني نكمل بحال هكايا فين ما نصايب وحده يعني نقلبها من الجهه الاخرى. Donc là je tourne de l'autre côté comme vous voyez et je vais poser l'autre. Voilà, hop, et je continue. Vous voyez, on peut poser jusqu'à 15, jusqu'à 20 hein, si vous arrivez. Donc jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à la porter. Et après vous recommencez l'opération. يعني نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نوصلوا حتى ل 20، نقدروا نوصلوا حتى ل 20 يعني على حسب شحال ما قديتوا ديروا فيهم، ومن بعد نعاودوا العمليه واحده مره اخرى. Donc voilà. Vous voyez, je vais tourner là tout de suite, vous allez voir. Là, je tourne. Hop. Et comme vous voyez, il se sépare vite. Hein. Hop. Voilà. Et je vais poser. Voilà, et je continue comme ça. Je mets la pareille. Donc là, j'en ai mis une quinzaine. Donc je vais enlever quelques-unes comme ça. Et je vais laisser quelques-unes, 2 ou 3. Et je continue l'opération. يعني ونكمل الطريقه ديالي بحال هكايا. يعني درت واحد 15 حبه ونكمل ونحيد نخلي غير 2 ولا 3، نخلي 2 ونكمل الطريقه ديال المسمن ديالي حتى نسالي المسمن ديالي. Donc là comme vous voyez, donc c'est ma dernière cuisson. Là vous voyez, il se sépare facilement كما كتشوفوا. يعني المسمن ديالي كيتفرق بطريقه سهله. Donc voilà, donc là je vais le poser dans un plat, le couvrir et puis après je vais le couper pour le plat. يعني دابا غادي نشدو وغادي نديرو هنايا ومن بعد يعني نقطعو. Donc là pour préparer mon semoule, je mets une dizaine comme ça. Donc je mets une sur l'autre. Je roule comme ça. Vous pouvez le faire avec le ciseau aussi. Moi je le fais avec le couteau. يعني باش نوجد المسمن ديالي كندير وحده على وحده كما كتشوفوا بحال هكايا.
وكنروليوهم بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تقطعوه بالمقص. اي لا جو في كوبي ودابا نقطعو بهذه الطريقه هذه. Donc là, comme ça. Donc après, je prends un petit peu et je peux les couper aussi avec le ciseau, comme ça. يمكن نقطعهم بالمقص أو نخليهم هكايا. Soit je les coupe ou bien je les laisse. Moi, je préfère les couper pour avoir des petits bouts. يعني أنا كنفضل نقطعهم باش يكون عندي يعني طريفات صغار. Voilà. Pour la sauce, je vais commencer par mariner le poulet. Donc j'ai 6 gousses d'ail écrasées. يعني بالنسبه للمرق ديالي غنبدا نصاوب المرقه ديالي. نبدا بنشرمل الدجاج 6 ديال الطوماط محكوكين، une petite cuillère gingembre، معلقه صغيره ديال زنجبيل، petite cuillère poivre، معلقه صغيره فلفل اسود، petite cuillère plutôt cuillère à café راس حانوت، معلقه صغيره راس الحانوت، un peu de curcuma، شويه ديال الخرقوم، une petite cuillère de sel، معلقه صغيره ديال الملح. ندير شويه ديال الماء، un tout petit peu d'eau. Et si vous avez du safran, si vous en avez pas, ce n'est pas grave. يعني الا كان عندكم الزعفران، الا ما كانش يعني ماشي مشكل. peu de safran، شويه ديال الزعفران. si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Et là je mélange un petit peu خلط et je vais mariner mon poulet. Moi j'ai acheté du poulet fermier, vous pouvez le couper aussi. donc نشرملو يعني الدجاج ديالنا. انا درت الدجاج هذاك حنا نقولوا في المغرب كروازي. دونك غادي نشرملو ومن بعد عاد نصب المرقه ديالي. دونك là je vais bien le mariner et après je vais préparer la sauce. Je continue à préparer la sauce. يعني نكمل la sauce ديالي. Donc dans une cocotte minute, je vais poser mon poulet. Je vais mettre un oignon coupé en dés. يعني في الطنجره ديال الضغط ندير الدجاجه ديالي اللي شرملت وندير بصله، une demi cuillère à soupe de paprika، معلقه صغيره de curcuma، نص معلقه كبيره ديال الكركم، une demi cuillère à soupe poivre، نص معلقه كبيره ديال فلفل اسود، زنجبيل، معلقه كبيره زنجبيل، une grande cuillère à soupe de gingembre، l'équivalent d'une petite cuillère à café سمن، معلقه صغيره ديال السمن، le sel selon votre goût، الملحه على حسب الذوق ديالكم. et je vais rajouter un petit peu de ras الحانوت، l'équivalent d'une petite cuillère. après je vais rajouter avant de servir. يعني غادي ندير شويه ديال راس الحانوت ومن بعد غادي يعني غادي نزيد الملح راس الحانوت قبل ما نسقي. donc je récupère la sauce que j'ai. donc après je verse et là je vais mettre la sauce directe avec l'huile et je mets à cuire. d'abord غادي نمرقها مباشره ونديرها طيب. donc il faut mettre le maximum l'eau، il faut mettre au maximum. يعني المرقه خصنا نديروها يعني باش ما نعاودوش نزيدو المرقه. donc là je mets un peu d'huile d'olive، un peu d'huile de tournesol، شويه ديال الزيت المائده وزيت الزيتون، l'équivalent d'un demi verre de thé، تقريبا نص كاس ديال الزيت. et là je vais lancer la cuisson. ودابا نديرها طيب. donc là j'ai mis la cocotte sur le feu. donc je vais rajouter 2 têtes d'ail، يعني وضعت الطنجره ديالي فوق العافيه وغادي ندير 2 ريوس ديال الثومه بحال هكا
Donc j'ai mis 3 litres d'eau parce que je vais récupérer la sauce pour faire cuire les lentilles que j'ai fait tremper toute une nuit. Donc je vais les faire cuire tout seul. يعني وضعت 3 لتر ديال الماء اللي غادي نحتاجو باش نطيبوا المرق ديال العدس، لحقاش غنطيبوا بوحدو العدس اللي فزكتو ليله كامله. Et là, je vais fermer la cocotte sans pression. Vous pouvez le faire cuire aussi dans une marmite ordinaire. Au bout de 30 minutes, vous vérifiez la cuisson du poulet. دابا غنسد الطنجره ديال الضغط وبلا ما يعني بلا ما نسدها بداك الطريقه ديال الضغط نطيبوها عادي. يمكن لكم طيبوها يعني في طنجره عاديه وفي ظرف 30 دقيقه يعني تقلبوا الدجاج تشوفوا واش طاب ولا ما طابش. Mon poulet il est cuit, donc je l'ai retiré, je vais le mettre de côté. Et là, je vais prendre des lentilles que j'ai trempé toute une nuit, l'équivalent entre 200 et 250 grammes, que j'ai trempé toute une nuit, et je vais les faire cuire tout seul. Je vais récupérer la sauce et les faire cuire tout seul. يعني الدجاج ديالي كيما شفتوا طاب وحيدته، ودابا غادي ندير العدس اللي فزقته في الماء بارد ليله كامله، ودابا غادي نطيبو غير بوحديتو في لا صوص. Bien sûr, la sauce, il faut ajuster le sel et les épices s'il en faut, surtout le sel. يعني بطبيعة الحال يعني المرق ديالنا خصنا يعني نقادو في الملحة وفي التوابل خصوصا الملحة. Donc là, je vais faire cuire les lentilles et après je vais faire dorer mon poulet. دابا ندير العدس ديالي طيب ومن بعد يعني نحمر الفروج ديالي. Donc là, je vais faire dorer mon poulet. Donc le poulet, j'ai oublié de vous le dire, il vaut mieux l'attacher les pieds tout à l'heure. Donc c'est mieux de les faire attacher pour éviter qu'il s'ouvre. Donc là, je vais le badigeonner avec du beurre, un peu semaine, un tout petit peu de semaine, et du paprika, et le faire dorer dans le four. كما كتشوفوا الدجاج ديالي ها هو واجد طاب. من الأحسن يعني نربطوا ليه الرجلين من هنايا باش الدجاج ما يتحلش لينا. ودابا درت شويه ديال الزبده مع شويه ديال السمن وشويه ديال التحميره الفلفل الاحمر، ونحمرو ندهنو مزيان وندخلو الفران. Donc voilà, mes lentilles ils sont cuits. Ça m'a pris même pas 10 minutes. Quand on les trempe dans l'eau froide, ça cuit très vite et ça garde la forme, il s'ouvre pas. Donc كما كتشوفوا العدس ديالي ها هو يطاب، ما خداش لي تقريبا 10 ديال الدقائق. كما كتشوفوا يعني ملي كنفزكوه ليله كامله فكيبقى يعني مجموع ما كيتحلش لينا في الطياب. فوالا اي لا جو في سيرفير مون بلا. ودابا غادي نقدم الطبق ديالي. دونك لا ما صوص اوسي elle est prête. Donc je vais rajouter un tout petit peu de راس الحانوت avant de servir. المرقه ديالي كما كتشوفوا يعني واجده. نزيد شويه ديال راس الحانوت. راس الحانوت هنايا في فرنسا يعني ما مجهدش، فهو بنين بزاف لانه فيه مالح شي شويه. يعني يمكن لنا داكشي علاش كندير منه بالكثره. ويمكن لكم تبدلوه بالكمون، يعني اللي ما عندوش راس الحانوت يمكن يدير معلقه صغيره ديال الكمون حتى هو كيجي زوين. Donc voilà, donc j'ai mis juste avant de servir, j'ai rajouté un petit peu de ras hanout ici en France, il n'est pas fort, il est un peu salé. Et donc c'est pour ça que j'en mets autant, parce que celui du Maroc il est un peu fort. Et donc si vous n'avez pas de ras hanout, vous pouvez mettre une petite cuillère du cumin. Donc pendant la cuisson et juste avant de servir, vous mettez aussi une petite cuillère de cumin. Vous allez voir, il n'y a pas de différence et ça donne un très très bon goût. Donc voilà, donc là je vais servir. Pour présenter mon plat, donc j'ai fait chauffer mon سمن à la vapeur dans un couscoussier. لتقديم الطبق ديالي يعني سخنت المسمن ديالي في البخار في الكسكاس، يعني نسخنو غير شي شويه. Je vais le décorer avec des œufs de caille. غادي نزوقو ببيض السمان. Des amandes que j'ai fait bouillir dans l'eau, enlever la peau grillée dans l'huile. اللوز اللي سلقته وقليته في الزيت. Des abricots moelleux que j'ai acheté, des abricots moelleux déjà cuits avec un noix. Donc voilà, donc des abricots que ça se vend comme ça, sinon vous pouvez les faire cuire si vous avez des abricots normaux, cuire à la vapeur. يعني المشماش اللي حنا عندنا كيتباع بحال هذا طايب، ولا يمكن لكم يعني طيبوه على البخار. والتمر اللي عمرته بهذه الطريقه هذه باللوز. Des dattes que j'ai farcies avec des amandes grillées. Donc pour présenter mon plat, donc c'est très important de mettre la sauce très très chaude dans le plat en premier. يعني بالتقديم الطبق ديالي مهم مع الطريقه هذه اننا نديرو المرق بهذه الطريقه هذه يعني في المرقه في الطبق، وعاد ديك الساعات نحطو نسمن بهذه الطريقه.
ومن بعد نسقي عاوتاني نعاود نسقي بالمرق. دونك جو مي لا صوص، جو مي المسمن et après je vais arroser. Donc je fais ça au fur et à mesure, dès que je mets de la sauce, pardon, المسمن, j'arrose. Donc j'espère que je suis claire. يعني ندير المسمن ونسقيه بالمرقه. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. يعني غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي المسمن ديالي. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'ai mis toute la quantité de msemen dans l'assiette. Donc voilà, mon plat il est prêt comme vous voyez. Donc j'ai décoré avec les œufs de caille que j'ai mis avec du pavot, les lentilles, les dattes, les abricots, les amandes. Vous pouvez également utiliser le fenugrec. En fait, c'est des grains. Vous pouvez les faire cuire si vous aimez, comme les lentilles. Moi, franchement, je n'aime pas trop le goût, donc c'est pour ça que je les ai pas mis. Mais vous pouvez également les faire si vous voulez, et ça donne un très très bon goût à ça. Et puis, c'est très bon aussi pour la santé, si vous aimez bien sûr le goût. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle recette. الطبق ديالي كما كتشوفوا ها هو وجد. يعني درت ليه العدس مع اللوز والتمر والمشماش. يعني يمكن لكم ديروا الحلبه الا كنتو كتبغيو يعني المذاق ديال الحلبه في الرفيصه. انا شخصيا يعني ما كتعجبنيش بزاف، والا درتوها يعني يمكن لكم ديروها يعني بنفس الطريقه ديال الطياب ديال العدس، يعني نفس الطريقه. دونك فوالا، نتمنى الوصفه هذه تعجبكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.